अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में भलीकार मां या जी मेज़बान सामिया प्रोग्राम में अॼु गुफ़्तगू कंदासीं पाकिस्तान अमरीका ऐं ईरान जे विच में जेको ॻाल्हियुनि जो किरदारु अदा कयो उन में यकीनी तौर ते अहम अगभराई साम्हूं अचे पई। ॻाल्हियुनि जे ॿिए दौर जे हवाले सां बि जेके अफ़वाह हुया उहे हाणे तस्दीक थियण वञनि पिया ऐं ॿियो दौर बि पाकिस्तान में थियण वञण जे हवाले सां ॻाल्हियूं हलंदड़ आहिनि। नाज़रीन, इन सिलसिले में पाकिस्तान दोस्त मुल्कनि सां जेके आहे मुशावरत तेज़ करे छॾी आहे ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सुभाणे अहम दौरे ते सऊदी अरब ऐं उनखां पोइ क़तर ऐं तुर्किया वेंदो। यकीनी तौर ते हिन वक़्तु पाकिस्तान निगाह मर्कज़ आहे ऐं सॼी दुनिया अमरीका ऐं ईरान जे विच में जेको सीज़ फायर थियो उनखां पोइ जेको पीस टॉक थियो इस्लामाबाद जे अंदरि उन जे ॿिए राउंड जे हवाले सां बि काफ़ी जेको माहौल आयो हुन वक़्तु सरगर्म आहे। मुस्तक़बिल में छा थियणु वञे पियो, ईरान ऐं अमरीका जे विच में बि ॻाल्हियूं हलंदड़ आहिनि ऐं एटमी प्रोग्राम ऐं आबी लंघ जे हवाले सां मामला केतिरे क़दुरु तइ थिया आहिनि ऐं उन सॼे मामले जे अंदरि चाइना कहिड़ो रोल प्ले करणु वञे पियो, मजमूई सूरत हाल ते डिस्कस कंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे सीनियर तज़िया निगार आहिनि इम्तियाज़ अली चांडियो साहब। इम्तियाज़ साहब, वरी महिरबानी, तव्हां वक़्तु ॾिनो। आलमी मंज़रनामो यकीनी तौर ते तब्दील थियणु वञे पियो, सूरत हाल ॾींहों ॾींहुं असां ॾिसूं पिया त तब्दील थिए पई। पाकिस्तान हिन वक़्तु आलमी सूरत हाल में तमामु अहम रोल प्ले करे पियो ऐं जेका चयो पियो वियो त टीं जेका आहे आलमी जंग जेका आहे उनजे ख़ात्मे में पाकिस्तान जो वॾो रोल आहे, त ॻाल्हियुनि जो ॿियो राउंड बि थियणु वञे पियो, नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेड आहे। तव्हांखे छा थो लॻे ॿिए राउंड में मामिलो केतिरे क़दुरु तइ थींदो? जेको तव्हां ॿुधो हूंदो त एटमी प्रोग्राम ते हिन वक़्तु ईरान ऐं अमरीका ॻाल्हियूं कनि पिया ऐं ईरान जो इहो चवणु आहे त जेको इनरिचमेंट जो मामिलो आहे उहो 5 सालनि ताईं डिले करण जी ॻाल्हि कई पई वञे, जॾहिं त अमरीका चए थो त उनखे 20 सालनि ताईं खणी वञो। हाणे इहो उहो मामिलो आहे जंहिं ते हिन वक़्तु ताईं डेडलॉक असां ॾिसूं पिया। तव्हांखे छा थो लॻे ॻाल्हियुनि जे ॿिए राउंड में मामिलो केतिरे हद ताईं सॉर्ट आउट थी सघे थो? जी ॾिसो, पहिरियां त जेको ही डिप्लोमेटिक प्रोसेस आहे ऐं इन में थी सघे थो त हिकिड़ी ॿी नशिस्त थिए, ही जेका थियणु वञे पई उन खां पोइ टीं नशिस्त थिए। छाजे करे जो ही जेके डिसएग्रीमेंट आहिनि यूएस ऐं ईरान जे विच में हिकिड़े ॾींहं जा न आहिनि, तक़रीबन 47 सालनि जो डिस्ट्रस्ट आहे ऐं जेको कोवर्सिव पोस्चर आहे मुंहिंजे ख़्याल में यूएस जो उहो ईरान चाहे पियो त उहो थोरो नॉर्मल थिए ऐं जेके टॉक्स आहिनि उन मां इहो मैसेज न वञे त पोइ ईरानी जेके आहिनि उहे टेबल ते अचे करे ऐं हू सरेंडर पिया कनि या हू हिकु कोवर्सिव जेको आहे सो बार्गेनिंग जे आॾो अचे करे ऐं हू या नेगोसिएशन कनि पिया। त कुझु टैक्टिक्स बि आहिनि ऐं कुझु जेको आहे सो ॿिन्ही पार्टियुनि खे फेस सेविंग बि खपे। ऐं तव्हां ॾिठो हूंदो त ही जेको फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स थियो इहो कंटिन्यूअसली 21 कलाक ताईं तक़रीबन नेगोसिएशन जारी रहियूं, पर इहे 3-4 अहम नुक़्ता हुआ। न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, इनरिचमेंट हुई, स्ट्रीट ऑफ हरमूज़ उन में शामिल हो, उन जो खोलणु, उन खां पोइ जेको डैमेज थियो आहे ईरान जो ख़ासि तौर ते जेको इंफ्रास्ट्रक्चर कोलेटरल डैमेज थियो आहे उहो तमामु घणो थियो आहे। त उहो ईरान चाहे पियो त उहो उनजी जेको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग आहे उहा केरु कंदो। त इहे जेके आहिनि मुंहिंजे ख़्याल में कुझु पॉइंट जेके सो बोन ऑफ कंटेंशन आहिनि। ऐं ही जेको सेकेंड राउंड असां ॿुधूं पिया एक्सपेक्टेड आहे या क्लियर न आहे, थी सघे थो इस्लामाबाद में थिए, थी सघे थो कंहिं ॿिए मुल्क में थिए, पर सुठी ॻाल्हि इहा आहे त जेका सीज़ फायर आहे उहा इंटेक्ट आहे ऐं पाकिस्तान जी कोशिशि इहा आहे त अंटिल जेसि ताईं ॿी नेगोसिएशन जो राउंड शुरू थिए ऐं कंक्लूसिव डायलॉग जेसि ताईं नथा थियनि ओसि ताईं एटलीस्ट सीज़ फायर जेको आहे सो एक्सटेंड कराइजे। त पाकिस्तान इहो बि चाहे पियो त सीज़ फायर या इंटेक्ट हुजे, इनखे एक्सटेंड बि कराइजे। त हींअर इहा ई सिचुएशन आहे। अच्छा, इन खां अलावा इम्तियाज़ साहब, हिन वक़्तु तव्हां यकीनी तौर ते जेको जियो पॉलिटिकल सिचुएशन आहे उनमें ईरान जी जेका बि हिन वक़्तु स्ट्रेटेजी आहे उनखे तव्हां ॾिठो त चाइना उन में वॾो रोल प्ले करे पियो ऐं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जी जीअं तव्हां ॻाल्हि कई, उन लाइ हिकिड़ो आलमी अगरि को मामिलो ठहे थो ऐं उनमें कुझु ॿिया मुल्क बि मिली करे को हिकिड़ो लाहे अमल ठाहिनि था मुस्तक़बिल जे हवाले सां, उहो कीअं एप्लीकेबल हूंदो? उनमें कहिड़ा कहिड़ा मुल्क अहम रोल प्ले करे सघनि था ऐं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जेको ईरान पारां जेको हिन वक़्तु ताईं उनखे उन ते कंट्रोल जेका असां ॾिठो त मज़बूत उनजो आहे हिन वक़्तु बि, जॾहिं त अमरीका पारां बि नाकाबंदी जी ॻाल्हि कई वञे पई, पर हिन वक़्तु ताईं जेको सूरत हाल आहे उहो ईरान जे कंट्रोल में आहे।
तव्हांखे लॻे थो मुस्तक़बिल में अहिड़ो कुझु थियणु वञे पियो ऐं हिन पीस टॉक जे अंदरि इहा बि हिकिड़ी मुशावरत थी सघे थी हिन ते त हिकिड़ो घण रुखे तरीक़े जो हिकिड़ो सिस्टम ठाहियो वञे ताकी ॿीहर जेको आहे इहे मामला जीअं हुआ उअं न थी सघनि पर हिकिड़े नए सिस्टम तहत हिन मामले खे वरी रीडिज़ाइन कयो वञे। ईरान जो जेको मुंहिंजे ख़्याल में त फोकस हूंदो उहो इहो हूंदो त जेकॾहिं मैक्सिमाइज़ पंहिंजी पोज़ीशन खे करण जे लाइ कंहिं न कंहिं तरह जो कंट्रोल हुनजो बरक़रार रहे ऐं इन करे ई डेडलॉक बि थियो पोइ नेगोशिएशंस में। बेस्ट केस सिनेरियो इहो थी सघे थो छो जो जेको इहा वार हुई 28 फरवरी खां अॻु में स्ट्रीट ऑफ हरमूज़ जेका आहे उहो ओपन ई हुन ते कंहिंजो बि कंट्रोल न हो। बिल्कुलु इंटरनेशनल वाटरवेज़ आहे ऐं इंटरनेशनल लॉ वॾो क्लियर आहे त जिथां अहिड़े तरीक़े जो लंघ हुजे जिथां इंटरनेशनल ट्रेड कॉमर्स ऐं इकोनॉमिक लंघ हुजे उते कंहिंजो बि जेको आहे सो कंट्रोल न हुजणु खपे। त पहिरीं ॻाल्हि ईरान इहा कंदो त हू पंहिंजो कुझु न कुझु उते लेवरेज रखे। जेकॾहिं उहो नथो थिए त मुंहिंजे ख़्याल में पोइ ॿियो बेस्ट केस सिनेरियो इहो थींदो त उनखे उन ई पोज़ीशन में स्ट्रीट ऑफ हरमूज़ खे आंदो वञे जेका 28 फरवरी खां अॻु में हुजे। त मुंहिंजे ख़्याल में त नेगोशिएशन इन पासे वेंदियूं छाजे करे जो ही जेको ही ऑप्शन आहे त हिकु इंटरनेशनल कोलेशन जेको आहे उहो स्ट्रीट ऑफ हरमूज़ खे जेको आहे सो ॾिसे या कंट्रोल करे त मुंहिंजे ख़्याल में इहो ईरान खे एक्सेप्टेबल न हूंदो ऐं हू न चाहींदो त ईअं थिए। छाजे करे जो उन जो मतिलबु इहो हूंदो त वरी इंटरनेशनल कोलेशन जा जेके फोर्सिस आहिनि उहे स्ट्रीट में मौजूदु हुजनि। ईरान नथो चाहे त अहिड़ी का फोर्सिस उते मौजूदु हुजे। मुंहिंजे ख़्याल में त हू सम्झनि था त जेका स्ट्रीट ऑफ हरमूज़ आहे उनजे मथां उन्हनि जी सॉवरेंटी हुजणु खपे। पर बेस्ट केस इहो ई थी सघे थो त जेको 28 फरवरी खां पहिरियां जी जेका सिचुएशन आहे जेका स्टेटस को वारी सिचुएशन आहे उते ई सिचुएशन ॿीहर वञे। अच्छा, इन खां अलावा हिन वक़्तु तव्हां अमेरिका में मौजूदु आहियो। असांखे अमेरिका जे हवाले सां ॿुधाइजो त हिन वक़्तु उते सदर ट्रम्प खे इंटरनली पॉलिटिकली केतिरो प्रेशर आहे ऐं मई में अमरीकी सदर चाइना विज़िट बि करणु वञे पियो त उनखां पहिरीं ई मामला उठाइणु चाहे थो त अमरीका जे अंदरि कहिड़ो हिन वक़्तु तासुरु आहे जेके डेमोक्रेट आहिनि उते उन्हनि जो जेके बयान साम्हूं अचनि पिया मुस्तक़िल जंग जे हवाले सां उहो पंहिंजी जाइ ते पर जेके अमरीकी सदर जा वोटर आहिनि उहे कीअं पिया हिन सॼी जंग खे ॾिसनि ऐं मिड टर्म इलेक्शन्स बि थियणु वञनि पियूं त छा मंज़रनामो आहे अमरीका जे अंदरि? ॾिसो पहिरें ॾींहं खां जॾहिं ही वार शुरू थी त ही का पॉपुलर वार न हुई हिते ऐं जेका सपोर्ट हुई मुंहिंजे ख़्याल में उहा हर गुज़रंदड़ ॾींहं घटि थींदी पई वञे। जेका अप्रूवल आहे वार जी उहा 30% खां हेठि हली वई आहे ऐं विथिन जेको बेस आहे जेको यूएस प्रेसिडेंट जो ऐं जेके मागा वारा माण्हू हुनजनि ख़ासि तौर ते प्रेसिडेंट खे मैंडेट ॾिनो त हू फर्दर कंहिं बि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में न वेंदो त उहे इन वार खे मुंहिंजे ख़्याल में अप्रूव न पिया कनि ऐं उहा जेको रेटिंग्स आहिनि वार खे वठी करे उहे तमामु फर्दर हेठि वञनि पियो। त मुंहिंजे ख़्याल में त हिते ही वार एतिरी पॉपुलर बि कान्हे ऐं हिते इहा डिबेट हले पई त जेके पॉलिसी सर्कल्स आहिनि या जेके एकेडमिया जा माण्हू आहिनि या जंहिंजो जेके हिन वार खे ॾिसी करे पहिरें ॾींहं खां इहा ॻाल्हि कनि पिया त जेको ईरान हो उहो डायरेक्ट थ्रेट न हो यूएस इंट्रस्ट खे त इनिशियली इहा वार इनिशिएट ई न करणु खपे ऐं इन करे इन शयुनि खे वठी करे हिते घणी डिबेट बि थिए पई ऐं उन सां गॾोगॾु न सिर्फ़ु पॉलिटिकल जेके पार्टी आहे डेमोक्रेट्स आहिनि या विथिन रिपब्लिकन्स जेके आहिनि उहे बि हाणे इहे ॻाल्हियूं करणु शुरू थी विया आहिनि त छा हिन वार जा जेको आउटकम आहे उन यूएस इंट्रस्ट खे सर्व कयो। छा हिन वार खां अॻु में पोइ जेका यूएस जी पोस्चरिंग हुई हिकु जेको आहे सो तमामु अहम पावर जी पूरी दुनिया में इन मिडल ईस्टर्न रीजन में छा उहा उन जॻह ते बीठी आहे। छाजे करे जो तव्हां ॾिठो हूंदो त जेके ईरान हमला कया बेसिस ते मिडल ईस्ट में हर तुर्की खां वठी करे सऊदी अरब ताईं जेके बेसिस आहे नेटो जा या यूएस जा उते हमला थिया उन्हनि खे तमामु घणो डैमेज थियो नुक़सानु थियो यूएई में थियो ऐं तमामु घणी जेका इन्वेस्टमेंट हुई जेके गल्फ मुल्क आहे उन्हनि जी उते यूएस जी उन्हनि खे ॾाढो डेंट पहुतो आहे त उन खे वठी करे क्रिटिसिज़म थिए पियो त ही जेका वार आहे इहा मुंहिंजे ख़्याल में पहिरें ॾींहं खां वठी हिते एतिरी पॉपुलर कोन हुई ऐं जेतिरो इहा वार वधंदी ऐं तव्हां ॾिठो त जेकॾहिं ॿई पार्टियूं इहो चाहिनि थियूं यूएस बि चाहे थो ऐं ईरान बि चाहे थो त जेतिरो जल्दी थी सघे हाणे इहा वार ख़तमु थिए छो जो इनिशियल जेका कैलकुलेशन हुई मुंहिंजे ख़्याल में उहा पूरी न थी। यूएस जे तरफ़ां जेके 3-4 मेन ऑब्जेक्टिव आहे उहे पूरा न थी सघिया आहिनि ऐं
जेका रिजीम आहे उहा इंटेक्ट आहे, रिजीम चेंज न थी सघी आहे। ऐं तव्हां ॿियो बि ॾिठो त कंटिन्यूअसली जेतिरो ई वार हलंदी रही, जेको ईरान जो मिसाइल सिस्टम हो, जेके लॉन्चर हा, उहे बि उन्हनि जी तादाद घटि ज़रूर थी, पर उहे एक्टिव रहिया ऐं कंटिन्यूअसली मिसाइल फायर थींदा रहिया रीजनल कंट्रीज़ में, इवन इसराइल में, ॿिए हंधि हर जॻह ते जिथे जिथे ईरान टारगेट करणु पियो चाहे मिडल ईस्टर्न रीजन में। त उहो बि उन जहा ते जेको आहे सो, यानी उहे जेके कोर ऑब्जेक्टिव हा उहे ओड़ी तरह सां पूरा न थिया। त जॾहिं उहे हाणे पूरा न थिया आहिनि, ऐं अॻ में जेका इनिशियल अंडरस्टैंडिंग इहा ई हिते थी सघे थो जन वार इनिशिएट कई हुजे, ख़ासि तौर ते इसराइल जे तरफ़ां त शायदि 72 कलाकनि में या 4 ॾींहंनि में या 3 ॾींहंनि में जेकॾहिं टॉप लीडरशिप एलिमिनेट थी वञे थी त ईरानियन रिजीम कोलेप्स करे वेंदी, पर ईअं न थियो। जॾहिं हाणे ईअं न थियो त ही वार जेतिरो डीप वेंदी, इन जो हिकिड़ी इकोनॉमिक कॉस्ट आहे, पॉलिटिकल कॉस्ट आहे, ऐं ऑफकोर्स हिते जेको आहे सो यूएस चाहींदो त उहा पॉलिटिकल ऐं इकोनॉमिक कॉस्ट हाणे उहो बेयर न कनि, हिनखे कंक्लूड कनि जेतिरो जल्दी थी सघे थो। अच्छा इम्तियाज़ साहब, जीअं तव्हां पाण ज़िक्र कयो त का जस्टिफिकेशन आहे अमरीकी सदर वटि इन जंग जे हवाले सां, जेको हुन पंहिंजे आवाम सां ख़िताब कयो हो 1 अप्रैल ते, उन में बि हू को ख़ातिर ख़्वाह अहिड़ी ॻाल्हि न करे सघियो जंहिंसां अमरीकी अवाम मुतमिन थी सघे, को एग्ज़िट प्लान बि हुन वटि न हो इन सॼे मामले जो। त हाणे मिड टर्म इलेक्शन जे अंदरि हू पंहिंजे वोटर्स खे कीअं क़ाइल कंदो त हीअ 40 ॾींहंनि जी जेका जंग हुई उनमें जेतिरो $1 ट्रिलियन जो नुक़सानु अमरीका खे थियो आहे उहो अमरीकी अवाम जो पैसो आहे, त हू मिड टर्म इलेक्शन्स में कीअं अमरीकी अवाम खे मुतवजा कंदो, छा जस्टिफिकेशन ईंदो ऐं छा सेफ एग्ज़िट हू इहो करे सघंदो त अवाम खे मुतमिन त असांजी जंग अमरीकी मफ़ाद लाइ कई हुई। त मिड टर्म इलेक्शन्स जे अंदरि बि तव्हां ग्राउंड ते इन वक़्तु सूरत पिया ॾिसो, कुझु महीना ई आहिनि उन इलेक्शन जे अंदरि, ऐं जेडी वेंस बि साहब काफ़ी पुरुमीद आहिनि त अगरि को इम्पीचमेंट जो मामिलो थिए थो त हू हिकिड़ा मज़बूत कैंडिडेट आहिनि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जे लाइ। सो छा पॉलिटिकल सिनेरियो आहे अमरीका जे अंदरि, ऐं अमरीकी सदर कीअं जस्टिफाई कंदो इन 40 ॾींहंनि जी जंग खे? मुंहिंजे ख़्याल में त जेको डोमेस्टिक तव्हां ॻाल्हि कई, इहा जी हिकिड़ो ॿियो इशू आहे। इन में त उन तरफ़ एतिरो जल्दी मामिलो न वेंदो। हा, जेका ॻाल्हि आहे त अवाम खे मुतमिन कीअं कयो वेंदो, जी हिन जंग खे जस्टिफाई कीअं कयो वेंदो, इहो करणु थोरो मुश्किल आहे। ऐं जेको स्टांस रहियो आहे यूएस जो त ही यूएस जे मुफ़ादनि जी जंग आहे, ऐं उहो यूएस जा मुफ़ाद ईअं था चवनि त इहो ईअं यूएस जो मुफ़ाद आहे जेको यूएस जा अलाइज़ आहिनि, जीअं ख़ासि तौर ते इज़राइल, उहो त थ्रेटन पियो फील करे, या उहो उनखे थ्रेट हो ईरान मां, इन करे वञी असां जंग कई। पर हाणे जेको हिते डिबेट थिए पई, ऐं जेके तज्ज़ियाकार आहिनि या जेके पॉलिसी मेकर्स आहिनि, एकेडमिया जा माण्हू आहिनि, या जेके कोर जेको इवन जेके कंज़र्वेटिव कोर बेस हो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो, उहे बि सवाल पुछी रहिया आहिनि त छा इज़राइल जा जेके मुफ़ाद आहिनि उहे असांजा मुफ़ाद बि आहिनि, इहो ॾिसणो पवंदो। ऐं यूएस जेको आहे सो उहो उनजी जेको फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स आहिनि उहे टोटली डिफरेंट आहिनि, ऐं उनखे इज़राइल जे मुफ़ादनि सां नथो जोड़े सघे। त इते इहा हिकिड़ी वॾी डिबेट आहे त इन वार खे जस्टिफाई कीअं कजे। मां जीअं पहिरियां चयो त इन जी जेके लॉजिक हुई वार जी, या जस्टिफिकेशन ही पहिरें ॾींहं खां उहा अहिड़ी न हुई, उहा इहा ई त जेको आहे ईरान आहे उहो थ्रेट आहे मिडल ईस्ट में इज़राइल खे, इज़राइल जे इंट्रस्ट खे। पर ऑफकोर्स इज़राइल जा इंट्रस्ट ऐं यूएस जा इंट्रस्ट हाणे हिते डिबेट थियनि पिया त छा ॿई हिकु आहिनि या डिफरेंट आहिनि, ऐं हिते तमामु घणी डिबेट थिए पई त ही बिल्कुलु डिफरेंट आहिनि। ऐं असांखे पंहिंजो जेको इंट्रस्ट आहे उहो पंहिंजो फॉरेन पॉलिसी इंट्रस्ट उहो हिकु डिफरेंट अंदाज़ सां असांखे परसू करिणो आहे, ऐं असांखे इज़राइल जे लेंस सां पंहिंजी फॉरेन पॉलिसी न हलाइणी आहे मिडल ईस्ट में। त जीअं तव्हां चयो, मां सम्झां थो इहो हिकु डिफिकल्ट मरहलो हूंदो जस्टिफाई करणु, जेतिरो कुझु हिन वार में थी वियो आहे। पर जेकॾहिं हिन वार खे हींअर कंक्लूड कयो वञे थो, ऐं इन वार में हींअर बि जेको हिकिड़ो जेको जंहिंखे असां चऊं था हिकिड़ो जेको पाकिस्तान हिकिड़ो सुठो एग्ज़िट जी पोज़ीशन ॾिनी आहे जेको आहे ॿिन्ही पार्टियुनि खे। हाणे जेकॾहिं इहो एग्ज़िट ॿई पार्टियूं वठनि थियूं ऐं यूएस में हितां एग्ज़िट करे थो, त मुंहिंजे ख़्याल में त पंहिंजे बेस खे या सपोर्टरनि खे उहो चई सघे थो हिते प्रेसिडेंट त ॾिसो, असां हिकु वार असांखे लॻो त थ्रेट हो ईरान, असां हुन थ्रेट खे न्यूट्रलाइज़ कयो, उन खां पोइ जेको आहे सो हाणे जेको आहे सो पूरो रीजन सेफ थी वियो आहे, ऐं हितां करे हू अॻिते वधी सघे थो। त हींअर जेको इहो तव्हांखे ब्रेक नज़र पियो अचे, इहो ॾाढो इम्पोर्टेंट ऐं क्रूशल ब्रेक आहे। ऐं इन ब्रेक में जेकॾहिं विन विन सिचुएशन क्रिएट थी वञे थी ॿिन्ही पार्टियुनि जे लाइ, ऐं जेकॾहिं ईरान खे बि इहो लॻे थो त हुननि जेको आहे सर्वाइव कयो आहे, ऐं हुननि यूएस ऐं इज़राइल
जो जेको हमिलो उनखे उनखे बर्दाश्त बि कयो आहे, इंड्योर बि कयो आहे उन पेन खे, ऐं पंहिंजी विल बि उन्हनि ब्रेक थियणु न ॾिनी आहे, उन्हनि जी टॉप लीडरशिप हली वई उनजे बावजूद बि, ऐं हो विनर आहिनि हिन सिचुएशन में। त बि मां सम्झां थो त ठीकु आहे, छो जो जेका विन विन सिचुएशन आहे, ॿिन्ही पार्टियुनि खे जेतिरो फेस सेविंग मिलंदी त ही मसइलो ओतिरो जल्दी हल थी वेंदो। त उहा विन विन सिचुएशन बि जेकॾहिं उहो कंस्ट्रक्ट कनि था ऐं उन में पाकिस्तान मीडिएट करे हेल्प करे थो, त पाकिस्तान हिकिड़ो सुठो उन्हनि खे एग्ज़िट हींअर ॾेखारियो आहे त तव्हां एग्ज़िट पोज़ीशन सुठी आहे, तव्हां निकिरी सघो था, ऐं उन खां पोइ वञी तव्हां ॿई धुरियूं, ईअं ई थींदो आहे वार में, त जी ॿई धुरियूं बाद में वञी पंहिंजो पंहिंजो नैरेटिव ॿुधाईंदियूं आहिनि पंहिंजी आवाम खे, त जी असां हिन तरीक़े सां वार विढ़ी ऐं असांजी पोज़ीशन मज़बूत रही, असां हाणे खटे विया आहियूं। अच्छा ऐं पर जेकॾहिं ईअं थिए थो त मां सम्झां थो ठीकु आहे रीजन लाइ। अच्छा इम्तियाज़ साहब, जीअं तव्हां चओ त विन विन सिचुएशन आहे ॿिन्हिनि जे लाइ, पर तव्हांखे लॻे नथो त अमेरिका हिन सॼे मामले जे अंदरि मॉरल ग्राउंड लूज़ कयो आहे? अमरीकी सदर जी स्टेटमेंट्स हुजनि या उनजी हिकमत अमली हुजे हिन जंग जे हवाले सां, उनजा पंहिंजा इतिहादी उनखे छॾे विया, नेटो उनखे छॾे वियो, ऐं ग्रीनलैंड जो मामिलो हुजे या वेनेज़ुएला जे इशूज़ हुजनि, उहो अमरीकी अवाम ख़ुदि बि इन मामले ते मुतमिन कोन थी नज़र अचे। त मॉरल ग्राउंड हिन जंग जे अंदरि अमरीका केतिरो लूज़ कयो आहे, ऐं उन ग्राउंड जे लूज़ थियण खां पोइ तव्हांखे लॻे थो त ॿीहर अमरीका उन मां निकिरी करे ऐं ॿीहर को दुनिया जे अॻियां को मोतबर हिकिड़ो ॿीहर पंहिंजो नालो क़ाइमु करे सघंदो? ॾिसो, ही जेको सवाल आहे मॉरल ग्राउंड वारो ऐं इंटरनेशनल लॉ ऐं जेकॾहिं यूएन चार्टर जी ॻाल्हि कयूं त ही जेका वार ई हुआ उनजे उहो जस्टिफाई न पई करे, ऐं उहो सभिनी खे नज़र अचे पियो। पर सवाल इहो आहे त छा वार जेका वार आहे उहा बुनियादी तौर ते मॉरली जेकॾहिं जस्टिफाई करणु केतिरो ज़रूरी आहे? अॻु में बि असां ॾिठो त काफ़ी वार अहिड़ियूं रहियूं जेके इन खां अॻु में इराक वार ही, अफ़गान वार ही, ॿियनि यूएस प्रेसिडेंट स्टार्ट कयूं, ऐं उन्हनि खे बि का एतिरी मॉरल सपोर्ट घणी कान्हे सवाइ अफ़गान वार जे अलावा। ठीकु। त हू उन वार में विया ऐं उन खां पोइ काफ़ी अरसो उन में इन्वॉल्व रहिया ऐं उन खां निकिता। बज़ाहिर जेको ऑब्जेक्टिव आहे, मूंखे लॻे थो त शायदि ही सम्झनि था त ईरान जेको आहे, जीअं अॻु में असां ॻाल्हि कई त हुननि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम या मिसाइल प्रोग्राम जेका लीडरशिप हुई उहा डायरेक्ट उहो घणो थ्रेट पई थिए इज़राइल खे, त उनखे कंहिं हद ताईं न्यूट्रलाइज़ कयो वञे, हिकिड़ो इहो ऑब्जेक्टिव खणी हू आया, अॻिते आया। ऐं इंटरनेशनल असां त अॻु में बि ॾिठो त जेको नेटो जा जेके ॿिया मुल्क आहिनि उहे हिन में कोन्हनि, त ही हिकु प्रेशर आहे, मॉरल प्रेशर त ज़रूरु आहे क्रिएट थींदो, पर मिलिटेरली मां सम्झां थो या जेको पॉलिटिकल जेको पावर आहे ख़ासि तौर ते यूएस जो, उहो अञा ॾिसणो पवंदो त छा उहो एतिरो उनखे केतिरो डेंट पुॻो आहे प्रैक्टिकली इन रीजन में, ऐं उनजा इम्प्लीकेशंस केतिरा थींदा इहो अञा ॾिसणो पवंदो, छो जो ही वार अञा ख़तमु न थी आहे। जॾहिं ही कंक्लूड थींदी, वाइंड अप थींदी, पोइ ख़बर पवंदी त कंहिं पार्टी केतिरो अचीव कयो ऐं कंहिंखे केतिरो मिलियो ऐं कंहिंजो केतिरो मॉरल नुक़सानु थियो, क्रेडिबिलिटी जो नुक़सानु थियो, पॉलिटिकल नुक़सानु थियो, मिलिटरीली उनजो केतिरो नुक़सानु थियो ऐं उनजा इम्प्लीकेशंस पोइ छा था थियनि। ठीकु आहे इम्तियाज़ चानू साहब, वॾी महिरबानी, तव्हां वक़्तु ॾिनो। नाज़रीन, इम्तियाज़ चानू साहब असां सां ह्यूस्टन मां गॾु हुया ऐं मजमूई तौर ते जेका जंग जी सूरत हाल आहे ऐं अमरीका जे अंदरि जेको आवाम जो तासुरु आहे इन जंग जे हवाले सां ऐं पॉलिटिकल जेका सिचुएशन आहे ईंदड़ वक़्त में कहिड़ी बीहंदी, उन ते गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी। नाज़रीन, प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी आहे, हिते मुख़्तसिर ब्रेक वठूं था, असां सां गॾु रहिजो। ब्रेक वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में तव्हांखे चऊं था भली कार, ऐं हिन वक़्तु गुफ़्तगू हलंदड़ आहे अमरीका ईरान जे हवाले सां सीज़ फायर खां पोइ ॻाल्हियुनि जे ॿिए राउंड बाबति बि हिन वक़्तु माहौल सरगर्म आहे ऐं एक्सपेक्टेड आहे त नेक्स्ट वीक जेको आहे ॻाल्हियुनि जो ॿियो राउंड स्टार्ट थींदो। इस्लामाबाद मां अगरि पाण ज़िक्र कंदा हलूं त हिन वक़्तु इस्लामाबाद जे अंदरि बि जेके ज़रिया आहिनि उन्हनि जो इहो चवणु आहे त वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ हिन वक़्तु तमामु अहम दौरनि ते सऊदी अरब, तुर्किया ऐं क़तर वञनि पिया ऐं उते जेके मुल्क ख़िते जा मुल्क आहिनि उन्हनि खे हिन ॻाल्हियुनि जे हवाले सां एतमाद में वठंदा ऐं इन हवाले सां अमरीका ऐं ईरान खे बि पाकिस्तान ॿिए राउंड जे हवाले सां पेशकश कई आहे त उहो इस्लामाबाद में कयो वञे। त हिन वक़्तु ईरान ऐं अमरीका जे विच में ॻाल्हियुनि जो जेको दौरु आहे उन बाबति छा हिन वक़्तु बैकग्राउंड ते हले पियो ऐं कहिड़ा कहिड़ा मुल्क इन जे अंदरि पंहिंजो जेको आहे इनपुट ॾियनि पिया। इन ते सूरत हाल ते ॻाल्हाइण लाइ असां सां हिन वक़्तु
वीडियो लिंक ते मौजूद आहिनि इस्लामाबाद खां ईरान ऐं नेशनल टीवी जा कॉरेस्पॉन्डेंट आहिनि सैयद अली रिजवी साहब। अली रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इस वक्त इस्लामाबाद में आप मौजूद हैं, क्या मंजरनामा देख रहे हैं? इस वक्त वज़ीर आज़म साहब भी कल जो है वो अहम दौरे पे जा रहे हैं, सऊदी अरब, कतर और तुर्किया, दोस्त ममालिक से भी रवाबत जारी हैं। क्या इस वक्त आप देख रहे हैं बैकडोर डिप्लोमेसी की क्या सूरत हाल है, और नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेड है कि जो पीस टॉक का सेकंड राउंड होने जा रहा है, तो इस्लामाबाद में इस वक्त ज़रा क्या कह रहे हैं इस हवाले से? तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। जैसे कि आपने बताया है, इस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी जो है हमारा इस वक्त टॉप पे जा रहा है, और हम इस खत्ते के अंदर अपने जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमने मरकूज़ किया हुआ है। फोकस हमारा खत्ते के अंदर जो सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने पर मरकूज़ है। जैसे कि आपने पहले भी बताया है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इस वक्त अहम दौरे पर जा रहे हैं, और इससे कबल भी हम हमारे कोशिशों से, पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान के और यूएस के जो आला क़यादत है वो पाकिस्तान आए थे, और पीस के हवाले से खत्ते के अंदर उनकी गुफ्तगू हुई। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, और पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी है वो यानी मुंह बोलता सबूत है कि हम बहुत एक्टिव और अच्छा रोल अदा कर रहे हैं इस वक्त खत्ते के अंदर। और उम्मीद की जा रही है कि नेक्स्ट वीक के अंदर हम मुज़ाकरात का सेकंड राउंड मुनक़िद करने पे कामयाब हो जाएंगे। इस हवाले से मैं अभी देख रहा था, ईरान के जो आला क़यादत है, जो इस नेगोशिएशन के जो ग्रुप है उसको ईरान के वो लीड कर रहे थे, डॉक्टर कालीबाफ साहब का, तो उन्होंने भी अपने ट्वीट पे इस बात का इरादा किया है कि पाकिस्तान ही हमारा चॉइस होगा, और हम नेक्स्ट भी राउंड अगर कोई होना है तो हम पाकिस्तान में करना पसंद करेंगे। तो ये पाकिस्तान के क़यादत के ऊपर, पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ईरान का एतमाद है, और ये यानी मुंह बोलता सबूत है कि हमने खत्ते के इन गंभीर सूरत हाल में एक बहुत अच्छा रोल अदा किया है, और उम्मीद की जा रही है कि इस पूरा फतना फसाद को ख़त्म करने में हम एक अच्छा और पॉजिटिव रोल अदा करेंगे। अच्छा अली साहब, ये भी हमें आगाह कीजिएगा कि ईरान जिस हवाले से बात करना चाह रहा है उसकी जो डिमांड्स हैं वो आपने यकीनन सुनी है, और अमेरिका भी यही कह रहा है कि दो बातों पे जो है वो डेडलॉक इस वक्त भी है, एक स्टेट ऑफ हॉर्मज़ और दूसरा जो है एटमी प्रोग्राम के हवाले से, इनरिचमेंट के हवाले से। तो ईरान ये कह रहा है कि हम 5 साल तक उसको डिले कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका चाह रहा है कि ये 20 साल तक डिले हो जाए या फिर ख़त्म ही हो जाए तो ये और अच्छा है। तो ये एक तमाम बहुत ही सेंसिटिव इशू है, इस पे डेडलॉक किस तरह सॉर्ट आउट होगा, ईरानियन जो क़यादत है वो किस तरह अमेरिका को राज़ी करेगी इस बात पर, और अमेरिका कैसे खुद राज़ी हो सकता है, क्योंकि अब तो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के जो मामलात हैं उसमें दीगर ममालिक भी अपना इनपुट दे रहे हैं। तो ये अमेरिका के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, और ईरान के लिए भी कि अमेरिका को इन बातों पे वो ऑन बोर्ड लेकर आए, और जो एक सालसी का रोल जो पाकिस्तान प्ले कर रहा है उसके लिए ये कितना बड़ा टफ मामला है कि दोनों ममालिक को फिर इन बातों पे राज़ी भी कर सके। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ काबिल गौर है कि ईरान और अमेरिका का जो मसाइल हैं ये तकरीबन 4 दहाइयों से ज़्यादा अरसा है कि दोनों ममालिक के दरमियान बहुत सारे इख्तलाफात है, और अभी उन दोनों ममालिक के दरमियान 2 जंगें बराह रास्त हो चुकी है, और हम अगर ये कहें कि एक दिन में या 24 घंटे के अंदर ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे, ये हमारी गलत फहमी है। बिल्कुल। इससे कबल भी ईरान ने जो डील किया है 5+1 के साथ 2000 आई थिंक गालिबन 14-15 की बात है, उस वक्त भी वो मुज़ाकरात कम से कम 2 से 3 साल उसके ऊपर लगे थे, और बार बार उन यानी आला क़यादत के आना जाने के बाद ये मामलात तय पाए थे। तो अगर हम ये उम्मीद रखें कि ये एक ही दिन में या एक ही निशस्त में ये मामलात ख़त्म हो जाएंगे, ये हमारे गलत फहमी हो सकती है।
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں فریقین رضامند ہو جائیں کچھ معاملات کو آگے کی طرف بڑھانے پر، تو اس حوالے سے وہ یہ کہیں کہ آگے ہم بات چیت اپنا جاری رکھیں گے اس حوالے سے، تو یہ ممکن ہے۔ ادروائز یہ سارے سارٹ آؤٹ کرنا ایک ہی دن میں یہ یعنی میرے کم ممکن سے نہیں ہے۔ کم جرنلسٹ جو لائف ہے اس میں ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات، جہاں تک جو یو ایس کے جو ڈیمانڈز ہیں ہرمز کے حوالے سے اور یا نیوکلیر ڈیل کے حوالے سے، یہ آئی تھنک یو ایس یعنی ایرانی قیادت کو میں کوٹ کرتا ہوں، جو یو ایس جنگ کے میدان میں حاصل نہیں کر سکا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ مذاکرات کے ٹیبل پر حاصل کرے۔ جی تو یہ ایک واضح سی بات ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی ایرانی جو قیادت ہے اتنے یعنی مصائب کو وہ انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے، اور اتنا حملات برداشت کرنے کے بعد وہ ڈیفینیٹلی وہ تیار نہیں ہوں گے کہ بالکل۔ وہ یو ایس جو جنگ کے میدان میں نہیں حاصل کر سکا وہ اس کو مذاکرات کے ٹیبل پر دے دیں۔ جی تو اس حوالے سے ایرانی قیادت، کیونکہ میں اسلام آباد ٹاک پر اسلام آباد میں ہی موجود تھا اور وہ پورا مذاکرات میں نے کور کیا ہے، اس پہ ایرانی قیادت کی جانب سے جو آئے تھے وہ یہی باتیں سامنے آ رہی تھی کہ وہ جو میدان جنگ میں حاصل نہیں کر سکے یو ایس والے، وہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو مذاکرات پہ دے دیں۔ جہاں ہرمز کی جہاں تک بات ہے، ایران نے یہ دو ٹوک ان کو بتا دیا ہے کہ ہرمز کے اوپر اب دو ممالک کے کنٹرول رہ سکتے ہیں، یا وہ ایران اور عمان ہیں، یا پھر کوئی تیسرا اس میں فریق نہیں ہوگا۔ اور یو ایس والوں کے جانب سے یہ ان کو آفر تھی کہ اس پہ یا بالکل اس کو ختم کریں کنٹرول کو، یا اس کے اوپر یو ایس کو بھی شامل کریں۔ یو ایس کسی اور ایریا کا اور وہ آ کے ہمارے علاقے میں ڈیفینیٹلی وہ ایرانی نہیں مانیں گے۔ اور جہاں تک انریچمنٹ کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہے، ایران نے بڑے عرصے سے اس بات کے اوپر یعنی وہ مصر ہیں کہ وہ انریچمنٹ ایران کا حق ہے اور وہ پیسفل مینرز کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ صرف میرے خیال میں یہ یو ایس کا پولیٹیکل سٹانس ہے، اور وہ اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے اس ڈیمانڈ کو سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ بالکل ایران زیرو کر دے۔ تو یہ ڈیڈ لاک تو فی الحال برقرار ہیں، اور دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں آگے والے مذاکرات میں یہ کیسے حل کی جا سکتی ہے۔ اچھا سید علی رضوی صاحب، یہ بھی دیکھیں، آپ نے خود ہی اس طرح کہا کہ جس طرح 2-2.5 سال لگے تھے اوباما سے جب ڈیل ہوئی تھی ایران کی، تو اب ایک تو ڈیل صدر اوباما کے دور میں ہوئی تھی، اب امریکہ کیا دینا چاہ رہا ہے ایران کو؟ اس کے پاس کیا بہتر ڈیل ہے؟ کیونکہ صدر ٹرمپ یہ بھی تو چاہتے ہوں گے نا کہ صدر اوباما سے اچھی ڈیل دوں تاکہ وہ دنیا کو یہ بتا سکیں کہ انہوں نے بہت بہتر ڈیل کی ہے اور امریکہ کے مفاد میں کی ہے۔ تو امریکہ کے پاس کیا دینے کے لیے کون سی ڈیل ہے، کون سا اچھا پلان ہے جس پہ ایران بھی راضی ہو؟ دیکھیں اس وقت امریکہ، میرے ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت امریکہ یعنی جو ہے اپنے ہجمونی کے حوالے سے اس وقت امریکہ ایک ویک ہینڈ اس کے پاس ہے، اور ایران کا بہتر موقف ہے اس وقت، اور پورا دنیا میں ایران کے جو برتری ہے وہ سب کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ پچھلے دفعہ جب اوباما کے ساتھ جب مذاکرات ہوئے تھے اس وقت بھی امریکی اڈے خطے میں موجود تھے، لیکن امریکہ نے براہ راست ایران کے ساتھ ٹکراؤ نہیں لے کر بہت بڑے عقل مندی بالکل۔ وہ دکھایا تھا۔ اس وقت جو یو ایس کا جو صورتحال ہے، میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ یو ایس اس جنگ سے کسی بھی طریقے سے نکلنا چاہ رہا ہے، اور ٹرمپ کے جو انتظامیہ ہے ان کو اس غلطی کا احساس ہو چکا ہے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ یہاں سے نکل جائیں اور یہ جنگ کسی نہ کسی طریقے سے رک جائے۔ میرے خیال میں جہاں تک مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یو ایس ایران کے اوپر سے پابندیاں ختم کر دے گا، اور ایران کے جو فریز ایسٹ ہیں اس کو چھوڑنے پر رضامند ہو جائے گا۔ تو یہ ایران کے لیے سب سے بڑا اپورچونٹی ہے تاکہ اس ڈیل کو اویل کرے، اور اس حوالے سے ان کے مذاکرات ہوں گے ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں۔
اچھا، اس کے علاوہ آپ اسرائیل کی ہم اگر دیکھیں تو اس کی تو اسٹریٹجی کلیئر ہے، لیکن امریکہ اب کچھ ڈگبگا رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ سیف ایگزٹ اس کو مل جائے۔ امریکہ کے بنا اسرائیل اس جنگ کو کیسے ختم کرے گا، یا آپ خود سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ بیک فٹ پہ آ جائے تو اسرائیل بھی خاموش ہو سکتا ہے؟ لیکن اسرائیل کا ایک بڑا جو گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ تھا اس کا کیا ہوگا؟ پوری دنیا کے اندر جو اسرائیل نے جس طرح اپنی ساکھ کو متاثر کیا اور جس طرح دنیا اب اس سے شدید نفرت بھی کرتی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اگر یہ وار ختم بھی ہو جاتی ہے تو اسرائیل کیسے بیک آف ہوگا اس وار کے حوالے سے؟ دیکھیں، اسرائیل ڈیفینیٹلی جب امریکہ اس وار سے پیچھے ہٹے گا اسرائیل کو تو ہٹنا ہی پڑے گا۔ اس وقت میرے خیال میں جب سے یہ طوفان الاقصی کا معاملہ شروع ہوا، جو فلسطینیوں نے جو اقدام کیا تھا، اور 2 سال سے زائد عرصہ اسرائیل فلسطین کے اوپر بمبارڈمنٹ کرتا رہا اور ایک میس کلنگ کی گئی فلسطین کے اندر، تو ڈیفینیٹلی وہ جو گریٹر اسرائیل کا جو سوچ تھا ان کا، وہ خاک میں مل چکا ہے۔ وہ گریٹر اسرائیل نہیں، اب صرف وہی اسرائیل کا جو علاقہ ہے اس کو بچانے میں اگر یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ان کے لیے کامیابی ہوگی۔ اس وقت گریٹر اسرائیل والا تو کوئی سینیریو رہا ہی نہیں، اور اس وقت اگر ہم دیکھیں خطے کے جو جیو پولیٹکس ہیں اس کے اندر یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کا اس خطے سے جانا کنفرم ہو چکا ہے، اور اس خطے کے اندر چائنا اور رشیا اور باقی جو خطے کے جو ممالک ہیں وہ ایک اہم رول ادا کریں گے، اور یہ دنیا کا جو ورلڈ آرڈر ہے اس جنگ میں یہ یعنی ڈیفینیٹلی وہ چیلنج ہو چکا ہے، اور وہ اب اس طریقے سے آگے نہیں بڑھ پائے گا جس طرح وہ لوگ سوچتے تھے۔ اب اس کے اندر میرے خیال میں یہ جو ابھی اسرائیل ایگریشن دکھا رہا ہے لبنان کے خلاف یا خطے کے باقی ممالک کے خلاف، وہ بالکل ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ آخری ایام ہیں اس جنگ کے۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے اسرائیل صرف اپنا ایگریشن دکھا کر وہ جو حزب اللہ کے جو ٹاپ کے لیڈرشپ ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور لیکن اس کے بعد جو صورتحال ہوگی، کیونکہ اس خطے کے اندر امریکہ کے انوالومنٹ بہت کم ہو جائے گا، تو ڈیفینیٹلی اچھا، اسرائیل مڈل ایسٹ کے ممالک کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح آپ نے کہا کہ مڈل ایسٹ کے ممالک بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں اس کے اندر، تو مڈل ایسٹ کے اندر جو بیسز ہیں امریکہ کی، ایران تو یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ وہ اب یہاں سے ختم ہونی چاہیے، تو اس کے ختم ہونا اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ وہ کس طرح ختم ہوں گی، اور اب جو ہے مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں وہ کس پہ ریلائی کریں گے؟ کیونکہ ان کی سیکیورٹی کا بندوبست جو ہے وہ امریکہ کرتا آ رہا ہے، تو اب مڈل ایسٹ کیا چاہ رہا ہے؟ اس کے پاس کیا آپشنس ہیں اس وقت؟ دیکھیں، اس وقت جو مڈل ایسٹ کے جو صورتحال بنا ہوا ہے اس میں ڈیفینیٹلی امریکہ تو میرے ذاتی خیال یہ ہے کہ امریکہ تو خطے سے نکل جائے گا، لیکن جو خطے کے جو باقی جو ممالک ہیں جس میں پاکستان سر فہرست ہے اور اس کے بعد ترکی ہے، خطے کے جو عرب ممالک ہیں یہ کوشش کریں گے کہ ان ممالک کے ساتھ یعنی پاکستان اور ترکی کے ساتھ اپنا ڈیفنس ڈیل کر لیں، اور ان کو اپنی جو سیکیورٹی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان ممالک کے حوالے کریں۔ دوسرا یہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس خطے کے اندر ایک نئے الائنس بن سکتا ہے خطے کے ممالک کے درمیان، اور یہ ممالک آپس میں بیٹھ کر ایک یعنی ایک ایگریسو رول ادا کر سکتے ہیں، اور یہ سارے مل کر معاملات کو باہمی رضامندی سے سب ممالک کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی دور رس نہیں ہے، کیونکہ جو عرب ریجن ہے وہ تمام تر ان کا دار و مدار یو ایس کے اوپر تھا، اور اس جنگ میں یو ایس نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کے لیے ان ممالک کا جو ڈیفنس ہے اور ان ممالک کے انٹرسٹ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو یہ اب ان کے اوپر بھی یعنی وہ بھی سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ ہم خطے کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ایک الائنس بنائیں، اور اس کا منہ بولتا ثبوت دیکھیں پورے صورتحال میں ایرانی وزیر خارجہ کے تمام عرب ممالک کے وزراء خارجہ کے ساتھ اس وقت یعنی انہوں نے
की है और इस हवाले से नेगोशिएशन जारी है। और आप ये भी जानते हैं कि इस्लामाबाद के हवाले से जब ये खित्ते के जो मालिक हैं वो तमाम तर यही चाहते हैं कि इस वक्त एक अच्छा डील दोनों फरीकैन के दरमियान हो जाए। लेकिन अब देखना यही होगा कि वो कैसे इन मामलात को आगे बढ़ा और ये बढ़ते हैं। ठीक है सैयद अली रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इस्लामाबाद खां ईरान नेशनल टीवी जा कॉरेस्पॉन्डेंट असां सां गॾु हुआ ऐं अमरीका ऐं ईरान जे हवाले सां जेका हिन वक़्तु बैकडोर डिप्लोमेसी हले पई ऐं ॻाल्हियुनि जे ॿिए दौर जे हवाले सां जेको हिन वक़्तु ग्राउंड तयारु कयो वञे पियो उन हवाले सां उन्हनि जो तजुर्बो तव्हां ॿुधो। नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, ॾींदा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।